الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أمبادو أنا بالمكدو أنا أبادينك أبو بكر يعقوب دكري بإن شاء الله أني كبرات منصور كبو جمانا كونو أني جمانا كوكان journaliste mi ne ya mbalmado no ya Sheikh Ibrahim Jawara kabara jo dambela na le anyininga ko mimbe jamana kono bi no nyashlembe islamo wera dama wajulu kala wera dama almami misiri ko nyawma wajulu kono no e dogayalu ni nyon fambaliyaw ani misiru kelawi aywa ko mimbe ko nyala no kuma kera au conseil islamique kono na kuma borani an yere to bala ni maaw ya ɲinan fɛ k'a fɔ an ka kuma la mais an kuma sɔn ka kuma an ye waati kɛ makun kɔnɔna la parce que dilanni an kun bɛ k'o kɛ sira caman fɛ mais journaliste nalen an ɲininka an y'a ye k'a fɔ kuma in bɔra ka ban maaw bɛ k'a langali u y'a faamu cogo min an y'a décider ka journaliste jaabi k'a ka ɲininkaliw jaabi yaasa ko in yɛrɛ kɛra cogo min ka a langali silamɛw ye u k'a faamu k'a sɔrɔ fɛn ma fara kan fɛn ma bɔ a la ka hakika di maaw ma o y'a to an kumana an kumalen alhamdulilahi rabbil alamin a kumakan in bɔlen fana an ye welekan sɔrɔ ka bɔ mali fan 14 bamako fan bɛɛ mali region bɛɛ mali fan bɛɛ ani jamana kɔkan jamana caman alimamiw wajulukɛlaw dɔɔninkɛlaw musow cɛw denmisɛn maakɔrɔbaw mais wallahi a welekan bɛɛ u bɛ ka u ka nisɔndiya yira na u bɛ ka duwawu de k'an ye a kelen tɛ yen ko min y'an wele wallahi k'a fɔ ko kumakan min fɔra k'a ma bɛn o ma a bɛɛ y'u ka nisɔndiya yira wa an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ jumajan tɛmɛlen duwawu kɛra an ye misiri caman na ka duwawu k'an ye k'an encourager an bɛ baara min na yaasa an bɛ se ka continuer depuis waati jan an bɛ nin baara de la min n'o ye silamɛw kunkan ko o kana kɛ bara kɔnɔfɛn ye o ka kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ka hakilila ye wa ka kɛ silamɛya ka intérêt ani silamɛw de ka intérêt kɔnɔ a kana bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ min tɛ o ye mali kɔnɔ pacifiquement ka sɔrɔ a ma kɛ ni fitina ye donc o la kuma lasurunna o kɛlen an ye kunkan sɔrɔ fan dɔw fɛ k'a fɔ olu ye wulikajɔw kɛ ka kuma cɛjugu caman ta ka ɲɛsin ne ma ka ɲɛsin n fa ma ka ɲɛsin n ka denbaya ma ko in na o tɛ fan wɛrɛ ye o ye conseil islamique yɛrɛ ɲɛmaaba ayiwa a denw ani a ka maa dɔw ani kɔsa in na a ma ɲa ko in a bɛ b'a fɔ a y'a denw a yɛrɛ bɔra a ye kuma caman fɔ ka ɲɛsin ne ma wala maa k'i bɛ fili i niyɔrɔ la dumuni ma mais i t'i fili i niyɔrɔ kuma ma dɛ kuma in kɔni a y'a ɲɛsin ne ma a ka wajulu dɔ kɔnɔ ayiwa n'ala sɔnna ma inshallah an bɛ jagoyaw la ayiwa ka bɔ ka lakilenni kɛ a ka kumaw la a ye min ɲɛsin anw ma ani o conseil islamique yɛrɛ bɔra ka communiqué min kɛ k'an ka hakilila di o la inshallah o la o conseil islamique an b'a la tanu anw ka kuma kɔfɛ o conseil islamique bɔra a ye communiqué dɔ kɛ n'o ye an balimakɛ Ahmad Dukure minnu ɲɛsilen bɛ communication ma o conseil kɔnɔ ani information a ka kumakan résumé b'a jira dɔrɔn k'a fɔ alhamdulillah commission dɔ sigila baara in kama commission fitinin dɔ fɔlɔ o conseil kɔnɔ mais u bɛna a bonya ka tɔnba ninnu don a kɔnɔ hali maa minnu bɛ région kɔnɔ o conseil bureau la u bɛna u bɛɛ lajɛlen sen don baara in na o yɔrɔ min n'o fɔra an b'a la tanu alhamdulillah k'a fɔ u b'an ka kuma sɔn ji la wa kumakan kelen tɛ o conseil ka communiqué kɔnɔ min b'anw ka kumakan kelen nkalontigɛya a bɛɛ nana k'anw de ka kumakan sɔnji la an ye kuma fɔlɔ min kɛ nin yɔrɔ in ni maaw seginna ka taa n ka kuma la mais n y'o de fɔ n ko hali n'a ma ɲa ko in bɛ kɛ a kana kɛ ko ye ka a koro ka bɛn o conseil ka bureau national dɔrɔn ka niveau ma parce que silamɛ bɛɛ lajɛlen kungo don wa ko ɲɛ gɛlɛman don parce que tension de bɛ nin waati in na ko in na a ka fɛrɛ k'a dayɛlɛ o conseil c'est vrai tɔn caman représentant b'a kɔnɔ mais ni nin ɲɔgɔnw nana a bonya kan ka da tɔnbaw kan parce que tɔn fɔlɔ min yɛrɛ concerné nin ko la o ye limama ye hali n'u tɛ fɛ a ka fɔ o ye tiɲɛ de ye mais an ye tɔn caman wɛrɛw tɔgɔ fɔ min tɛ limama ye pour que tɔn bɛɛ bonya ka don ko in na rabitaw b'a la leader de groupement spirituel musulman b'a la amipiw b'a la tɔnbaba caman an y'u tɔgɔ fɔ donc alhamdulillah
ni au conseil nana bɔ k'a fɔ ko a bɛna kɛ o kɛcogo la o kɔrɔ ye ko an ka laɲini dɔ sabatila o kɔnɔna la an bɛ au conseil maa minnu bɛ ko in ɲɛfɛ an b'u fɔ hakilila la filanan o ye mun fɔ o ko k'olu bɛna o baara min kɛ ko papier foyi t'o la fɔlɔ ni bɛnkan kɛra min ye o de bɛ kɛ papier an fana y'o de fɔ an ka kuma kɔnɔ an ko commission min sigili fɔra sisan ko ka papier kura dilan an y'o de fɔ an b'a fɔ ko commission in ko papier kura b'u bolo mais an ko commission min sigila min bɛna sigi u ko papier kura de bɛna dilan olu fɛ mais commission in sigicogo min kun fɔra la u fɛ o de kun t'anw ka hakilila ye an y'a yira k'a fɔ hali n'a ma ɲɛ commission in bɛ sigi anw kɔni ka hakilila ye min ye sisan commission min kan ka sigi o tɛ nin ye dɛ mais n'a ma ɲɛ k'u b'a sigi u k'a lafɛrɛ donc ni papier fana bɛ dilan ko la a kana kɛ ka taabolo dɔ la gosi taabolo dɔ de kɛlɛ dɔ kan ou bien a kana kɛ ko dɔ ye silamɛya buruja ka silamɛya jɔsenw buruja ka silamɛya ka ayiwa donganw n'a ɲɔgɔnw k'olu bɛɛ buruja ka mɛlɛkɛw buruja fɛn tɛ fɔ o la mais ni mɔgɔ min wulila k'i b'o ko la tilen a bɛna fɔ k'e de ye nɛnini kɛ an ko o jɔyɔrɔw de b'an na a kana ko ye ko in dun kun ɲɛsilen don o de ma wa alhamdulilahi o conseil islamique yɛrɛ ɲɛma a kɛra a ye maa minnu bɔ an kama yaasa k'an jaabi o maa dɔw bɛ yen a ka tɔndenw na an y'a ka kumakan lamɛn ayiwa a tɔgɔ ye ko kunta an ka bonya baba kan mais ale yɛrɛ y'a fɔ ka jɛya ko in n'a fɔra ko faamaw ye ayiwa o conseil ɲɛmɔgɔ wele ko maa minnu bɛ ka kuma kutubaw la minbariw kan ko ka o conseil islamique yɛrɛ ɲɛmaaba dɔgɔya ko n'a fɔra faamaw ye a wele yaasa f'u ka sɔrɔ o dan na ko maa bɛ ban o ma wa donc nin kun y'anw siran kun ye o n'a bɔra ale yɛrɛ ka tɔndenw da a ye minnu bila ka ne jaabi olu yɛrɛ nana ne ka kumakan sabati n bɛ ka siran min ɲɛ ka n'o sabati o bɔra olu yɛrɛ da maaw bɛ se ka taa lamɛn k'a fɔ ko in ko a bɛna ta ka ɲɛsin mɔgɔ dɔw de ma ko minnu bɛ ka kuma minbariw kan ka ɲɛsin o conseil islamique ɲɛmaa ma o tɛ kuma bɔlen y'a tigiw da wa o ye shahida shahidun min ahli o kɔni kotigiw yɛrɛ ka a seereya sa k'a fɔ ne ka jɔrɔna ye min ye o yɛrɛ de don tigitigi o bɔra u yɛrɛ da o ma bɔ ne da sisan dɛ donc nin de kun y'anw ka siranya ko ye mais o conseil ka communiqué kɔnɔ ni maa min m'a faamu a bɛ k'i kɔnɔ ko papier foyi tɛ yen ko in na ayi papier bɛ yen dɛ mais olu bɛna baara min de kɛ sisan papier tɛ yen o de la fɔlɔ non papier min bɛ yen o ye ministre des affaires religieuses et de culte diinɛ ministre ale ye papier min dilan n'a tɔgɔ welela ko la liberté de culte o ka sɔsɔ k'o tɛ yen kɛ u ka sɔsɔ k'o tɛ yen o liberté de culte in ko misiriw ko ɲɛ bɛ ɲɛnabɔ cogo di wajulu kow bɛ ɲɛnabɔ cogo di o de b'a kɔnɔ n'u taara débat sigi fo ORTM na ka o conseil islamique yɛrɛ maa dɔw wele ka t'olu bila débat la ani ministre yɛrɛ ka chef de cabinet ani maa wɛrɛw n'o y'o fɔ n ka kuma kɔnɔ donc o papier in bɛ olu bolo k'a fɔ ko papier tɛ ko in na o tɛ tiɲɛ ye papier bɛ yen dɛ mais nin papier de bɛ yen ministre de y'a kɛ mais a ma yira o conseil islamique la a ma tɛmɛ an ka sira fɛ mais diinɛmɔgɔ dɔw de welela ka yira olu la o ko de tun bɛ ka taa cogo dɔw la an ye kibaruya sɔrɔ hali an ka réunion min tɛmɛna n'o ye le directeur national des affaires religieuses et de culte maa min yɛrɛ bilalen don diinɛ ko kunna k'a ko ɲɛnabɔ a directeur ba yɛrɛ n'o b'o conseil kɔnɔ o yɛrɛ ye kumakan in sabati k'a fɔ papier in bɛ yen olu ye min dilan wa a taara conseil des ministres la n'o ye ministre ka jɛrɛ tɔnba pour que olu k'u ka ayiwa diɲɛ di ko papier in bɛ se ka labaara jamana kɔnɔ o kɔfɛ n'u y'o diɲɛ sɔrɔ u bɛ sɔrɔ k'a bila ka taa CNT la sariya tayɔrɔ la a bɛ kɛ sariya y'an kan k'a sɔrɔ o papier in yɛrɛ bɛ kuma wajulu ko kan a bɛ kuma misiri ko kan silamɛw tɔgɔ la mais k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ o conseil islamique sira fɛ an bɛɛ ka sigi a kan ka kuma kɛ a ka tila ka di diinɛ tɔnba mɔgɔw ma o ka o sɔsɔ k'o tɛ yen kɛ ne y'o de fɔ n'o tɛ yen o k'o fɔ o ka bɔ k'a fɔ bon maintenant est ce que nin sera mankan ma wa ne ye ɲininkali kɛ n ko n'o bɛ yen munna aw tɛ na n'o ye di munna o bɛ bila de k'a fɔ k'u ka fɛn wɛrɛ kura wɛrɛ dilan o ko kelen in kan donc est ce que o ye baara kɛcogo ɲuman ye wa ne y'o de ɲininkali kɛ en tant que jamana yɛrɛ ye ministre min bila olu ni diinɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ministre projet de loi dɔ b'a bolo papier dɔ b'a bolo ko in kan o selen bɛ f'olu ka niveau la munna a tɛ ɲini k'o papier in de ka bila ka na dɔrɔn o de ka lajɛ o bɛ dilan cogo min ni fɛn b'a kɔnɔ min kan ka bɔ a la min kan ka fara kan o ka kɛ dɔrɔn pour que ko in ka dilan n'o sira ye munna o tɛ kɛ maintenant n'o ma kɛ pour que minɛn kura bɛ dayɛlɛ o conseil islamique ɲɛmaa y'a laɲini cogo min ayiwa ne an ka jɔyɔrɔ yɔrɔ kun y'o de o minɛn kuraw kɔrɔw tɛna kɛ de ka maa dɔw de kɛlɛ dɛ minnu ka kuma ɲɛsilen bɛ ale yɛrɛ ma n'u tɛ ka ɲɔgɔn faamu ko dɔw la diinɛ kɔnɔ n'ale yɛrɛ ka mɔgɔw bɔra k'o jɛya
alhamdulillahi rabbil alamin. Donc au conseil islamique bora ka déclaration minke akuma bebe ne ka kuma sonjila wa kuma kelenta kono ko mimbe anga kuma ka ba fo nyongo ya mawo be se ka tanga kuma taka lame ka au conseil islamique ka déclaration lame ou mami mentionner la dron o de ka fo ministre et papier donc kuina ulu yɛrɛ fana ne be min ɲɛ sumaw ne au conseil islamique ɲɛma ma wuli ka jɔ i b'a fɔ imam Mahmud Digo kun be wuli ka jɔ cogo min waati tɛmɛlenw na. Allahu akbar, Allahu akbar. Waati tɛmɛlenw na n'a mɛnna k'a fɔ ko be silamɛw kunkan famaw yɔrɔ ayiwa ko min a bɛna kɛ sariya ye mais silamɛw t'a kalama u ma lajɛ u t'a dɔn min don a bɛ se ka kɛ u t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ wallahi o wulikajɔ kun bɛ kɛ kunu ka imam Mahmud Diko to conseil ɲɛmaya la wa a kun bɛ diinɛ ɲɛma sɛbɛlaman bɛɛ fara a yɛrɛ kan Muhammed ul Sheikh Nahamahullah ninnu ani diinɛ ɲɛma tɔw bɛɛ lajɛlen yaasa k'o wulikajɔ kɛ yaasa ayiwa jɔ bɛ se ka kɛ o baaraw ɲɛ cogo min yaasa o hakilila minnu bɛ ta o ka kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ka hakilila ye an y'olu ye kunu Sheikh na Lassana Kane ninnu Segu Muhammed ul Sheikh Nahamahullah Mbuye Sheikh Yakub Dukuro Sikaso Segu Sheikh Hashim Haidara ala ka hinaw la Tombouctou fɛn bɛɛ bɛ wuli ka jɔ o waati ko sariya tɛ se ka ta silamɛw ka ko la k'a sɔrɔ u ma jɛ ni min ye k'a sɔrɔ ayiwa u ma min ye k'a kɔnɔna ka jɛ a ma o kɛlɛw tun bɛ kɛ o waatiw la fo nɔ bɛ bɔ a la fo silamɛya b'a ka nafa sɔrɔ a la silamɛw b'u ka nafa sɔrɔ wa ni ko fana tun bɛ yen ko hali faamaw ma hakilila ta mais a kan ka kɛlɛ kan ka kɛ o kɛlɛw tun bɛ kɛ fo laɲini ka sɔrɔ o conseil islamique ɲɛmaaw ni silamɛ tɔnbaw tun b'o kɛ mais bi a tɛ ka kɛ o kɛcogo la o contraire de bɛ yen. Normalement ni ko wɛrɛ tɛ yen e min ye o conseil islamique ɲɛmaaba ye bi ni y'a sɔrɔ k'e bɛ yen silamɛ bɛɛ lajɛlen kunkanko ko kɛlɛ de la e de fɔlɔ kan ka kulekan bɔ ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin faamaw ma k'a fɔ a fɔra ko papier dɔ b'aw bolo misiri koɲɛ la wajuliw koɲɛw la ayiwa ko bato yɛrɛ ko yɛrɛma hɔrɔnya bɛ se ka kɛ bato kɔnɔ cogo min silamɛw bɛ fɛ k'a dɔn mun don yan'aw k'a kɛ sariya ye e de kan ka wuli k'o kɛlɛ kɛ bi mais ni e ma se k'o kɛ e ma faamaw ɲininka o la o ma jɛya ni ne ye o ɲininkali kɛ o kɛlɛmayɔrɔ bɛ min o basimayɔrɔ bɛ min k'i b'i denw bila ka bɔ u bɛ ne fa neni u bɛ n yɛrɛ dɔgɔya u b'an buruja i ka tɔnden dɔw bɛ bɔ u bɛ taa kumaw fɔ minnu tɛ sababa ye e yɛrɛ bɛ tila ka dɛsɛ ayiwa olu si ka kuma mɛ nimisi wasa fo e yɛrɛ bɛ tila ka bɔ ne kama i ka wajulu kɔnɔna la k'i bɛ kumaw ta ka ɲɛsin ma mɛ min i ka kuma bɛɛ jaabi sisan kelen kelen maaw kan lamɛn o tɔmɔ o dunna o de don an ye ko in kɛ dilanni de kama mais ni o conseil islamique ɲɛma ale min kan ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ale min kan ka a ka tɔndenw bɛɛ lamɛn k'u ka hakilaw faamu k'a lajɛ ko in bɛ yan cogo min n'ale ma se k'o kɛ ayiwa fo ale yɛrɛ bɛ bɔ wajuliw de kɔnɔ a bɛ maaw jaabi a bɛ kuma cɛjugu fɔ maaw ma a b'a essayer ka maaw tɔgɔ tiɲɛ a y'o kumakan min ta ka ɲɛsin ne ma ko maa bɛ fili i niyɔrɔ la ayiwa kini ma i niyɔrɔ la dumuni ma i yɔrɔ la sogo ma i yɔrɔ la sara ma mais i tɛ fili i niyɔrɔ la kuma ma dɛ donc o kuma min ɲɛsira a ma an badenw a fɔlɔ a ka kuma kɔnɔ an ye min sɔrɔ a b'a essayer k'a bɛ a yira k'a fɔ i b'a fɔ maa minnu bɛ ka u ka hakilila di nin ko in na o conseil kɔnɔ fo ka na se ne yɛrɛ ma parce que ne kelen tɛ o maa wɛrɛw de sɔrɔla yen minnu y'a yira a la k'a fɔ nin tɛ ko kɛcogo ye n'i y'a ye ne ma maa tɔgɔ fɔ n ka sigi tɛmɛlen na hali bi n tɛna maa tɔgɔ fɔ parce que ne bɛ se ka n yɛrɛ engager ka kuma n yɛrɛ tɔgɔ la mais n tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ fɔ sinon n bɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ wa u bɛ tɔn min kɔnɔ minnu ko k'u ma jɛn ni nin taabolo ye o conseil kɔnɔ n bɛ se k'a bɛɛ fɔ mais sariya la o ma laɲini ne fɛ fɔlɔ an ma se o yɔrɔ ma mais ne kelen tɛ dɛ maaw de bɛ yen minnu murutila ko la o conseil kɔnɔ yen k'a fɔ nin t'a kɛcogo ye n'i nana yira i ka wajulu i ka kuma kɔnɔ i b'a fɔ ko o maaw tɛ fɛ wajulu de ka organiser wajulu dilanni de man di anw ye sinon n'a fɔra ko ka nɛni bɔ wajulu la n'a fɔra ko ka wajulu organiser ka kɛlɛ bɔ misiriw kɔnɔ o bɛ se ka kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ ye wele k'o f'e ye ko an k'o dilan jɔn de bɛ se k'a fɔ k'e tɛ jɛn ni o ye mais maa m'a f'i ye k'a ma jɛn n'a ye o i bɛ taa an ka kumaw bɛɛ lamɛn i bɛ taa ne ka kumaw bɛɛ lamɛn an b'a fɔ k'a tɛ kɛ o au contraire an ko f'a ka kɛ mais a kɛcogo a n'a kɛ waati ou bien kuma bɛ fɔ cogo de pour que e yɛrɛ k'a faamu est-ce que o bɔra maa da et puis depuis réunion kɛ don n y'a ye k'a fɔ ni maa kumana o conseil islamique président ka hakilila k'a essayer k'i b'a yira a la k'a fɔ nin t'a kɛcogo nin y'a kɛcogo a bɛ dimi a bɛ kuma ta dɔrɔn a b'i dɔgɔya
parce que kuma damina ale kun nana dɔrɔn ko jamana ɲɛmɔgɔ son excellence président Hasimi ye n wele k'a fɔ ko an ka papier dɔw dilan pour que nɛni minnu bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ fanga bɛ se ka jɔ a jɔyɔrɔ la et puis kɛlɛ ka ban misiriw kɔnɔ fanga ka jɔ a jɔyɔrɔ la bon n jɛna n'a ye ne fana sɔnna bon commission dɔ bɛna sigi au conseil yɛrɛ tɔgɔ la ayiwa Makiba ni Mohamed Traoré aw y'o ɲɛmɔgɔ ye a ye mɔgɔ dama fara aw yɛrɛ kan wa kuma banna n k'a kumana tan de ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ au conseil islamique maabaw de b'a kɔnɔ u k'u kale u ka bɔ u ka fɔ Abubakar ye min fɔ tiɲɛ tɛ k'o y'a bannen ne ko a ma n ko mɛ an karamɔgɔ an fa i fana o tɛ se ka k'a bannen dɛ ni ɲɔgɔnna ko ba ni jamana ɲɛmɔgɔ ye wele e yɛrɛ ko k'a presselen don ayiwa n'o ye tiɲɛ ye o ye koba de ye donc a to an k'an ka hakililaw di a la kɛ nin kana k'a bannen k'e sɔnn'a bolo donc Makiba e ni Mohamed Traoré aw ka commission sigi aw ka baara kɛ au conseil kɔnɔna la a ko la non a bɛ ɲɛ cogo min sisan a to an fana k'an ka hakilila di o kan mais ni maa ma kumana k'i bɛ ko in dilan a kan ka bila minɛn sɛbɛn min kɔnɔ ale tun bɛ dimi a bɛ kuma cɛjugu fɔ n'a ye maaw kɛ kafiriw bɛɛ ye e kumana k'a fɔ kɛnɛ kɔnɔ k'a fɔ nin ye hasidiya de ye kafiriya don dɔw yɛrɛ tɛ i bɛ k'o ɲɛsin maaw de ma o conseil kɔnɔ maa minnu u m'i dɔgɔya u m'i nɛni mais u ko dɔrɔn nin hakilila tɛ anw ka hakilila ye a ka kɛ nin kɛcogo la mais an bɛ fɛ a ka kɛ tan de mais n ko tiɲɛ bɛ ka di o maaw de ma sisan minnu ko an bɛ fɛ a ka dilan a kana kɛ cogo dɔw la a kana kɛ sira ye busan dɔ ye e yɛrɛ ka adversaire k'u gosi n'a ye mais n ko tiɲɛ bɛ ka d'anw de ma sisan o conseil bɔra ka communiqué kɛ min kɛ o bɛ tiɲɛ d'anw de ma k'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma taabolo dɔ tɛ tɔɲɔko in kɔnɔ wa a tɛna kɛ taabolo dɔ ye ka dɔ to yen wa bɛɛ bɛ n'i yɛrɛ ye a kɔnɔ i b'a fɔ an y'a laɲini cogo min alhamdulilayi rabbil alamin donc e bɛ tila ka bɔ kɛnɛ ma ka taa fɔ ko o maaw de tɛ fɛ wajulu ka organiser karamɔgɔkɛ an fa de y'i yɛrɛ sutura kumaw la kuma min tɛ tiɲɛ ye e yɛrɛ ni Ala cɛ i b'a dɔn n'i y'a fɔ a bɛ da jamakulu min bɛ ka wo ci i nɔfɛ dɔrɔn mais i y'a fɔ a kuma kɛra jama sanuma min cɛla olu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ i bɛ k'a fɔ cogo min ta o t'a fɔ cogo ye an k'an yɛrɛ sutura donc maa si m'a fɔ ko wajulu tɛ organiser maaw ka taa sigi ne ka kuma ma wa réunion kɔnɔna la yan don o conseil kɔnɔ depuis que n y'a faamu i la k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ ka kuma n'o n'i ka hakililaw tɛ kelen i bɛ kuma min bɛ se ka kɛ dɔgɔyali ma i bɛ tila k'a jira i b'a fɔ k'u tɛ fɛ a ka ɲɛnabɔ ne ma sɔn an ka tila réunion na fiyewu fo n ye kuma ta o conseil islamique maa bɛɛ tulo bɛ n na k'a jɛya k'a f'i ye n ko bon maa kumana bi sali kɔnɔ a maa kelen tɛ yen min ko wajulu ko kana ɲɛnabɔ a maa kelen tɛ yen min ko nɛniw kana bɔ wajulu kɔnɔ a maa kelen tɛ yen min ko kɛlɛ kana bɔ misiri kɔnɔ o kana kɛ maa si ka famaya k'i bɛ wuli n'o ye an ka réunion na k'i bɛ t'o fɔ kɛnɛ ma n ko ne y'o fɔ kɛnɛ in kan ye parce que n sɔmin'i la parce que n'aw ni mɔgɔ fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn au lieu que aw ka patience sɔrɔ aw ka sabari aw ka se k'a tigi lamɛn e min ye ɲɛmɔgɔ ye i n'a tigiw ka ɲɔgɔn faamu non aw bɛ bɔ a b'a tigi dénigrer a b'u tɔgɔ tiɲɛ a b'a ye i b'a fɔ ko aw adversaires aw kɛlɛkɛɲɔgɔnw de don mais e bɛ se ka ko dilan ten cogo di ka e to o faamuya kɔnɔna la mais o bɛ gɛlɛya ne fa donc en ce moment min ye wajulu dilanni ye ne y'o f'i ye kɛnɛ kan yen fana n ko maa kumana wajulu dilanni ko la Mali kɔnɔ Bamako yan a bɛ san 4 san 5 bɔ a maa fanba bɛɛ ka enregistrement bɛ an bolo ne yɛrɛ ye émission kan ka radio la Bamako kɔnɔ yan wa n ye n ka hakililaw di a la wajulu bɛ se ka dilan cogo di misiri kɔɲɔw bɛ dilan cogo di comment réglementer la religion diinɛ yɛrɛ dans un pays république diinɛ yɛrɛ bɛ se ka réglementer cogo di pays république kɔnɔ n ko an ye o kɛlɛw kɛ k'an ka hakililaw don la depuis Cɔrɔnɔ Hasika tilew la Cɔrɔnɔ Hasika chef de cabinet sɔrɔ la minnu ye ne wele ka taa fɔ an y'i ka kumakanw lamɛn vraiment kumakan c'est constructif a bɛ ko in dilan de an bɛ fɛ i k'i ka hakililaw fɔ an ye a bɛ dilan cogo min an y'an ka hakililaw d'u ma wa o vocaliw bɛ yen o wajuliw bɛ yen o sɔnw bɛ yen an tilala k'o f'i ye sigi in yɛrɛ kɔnɔ pour que k'a dɔn k'a fɔ anw ka nin ko in k'a fɔ a ka dilan an m'o wulikajɔ daminɛ bi mais an ko e de nalen bɛ n'a ye sira min kan an sirannen b'o de ɲɛ o de kan ka lajɛ pour que fitina kana wuli o ko in kɔnɔ o man ka kɛ baasi ye o e kan ka sɔn o ma e kan k'o lamɛn o kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ o n'i y'a sɔrɔ tiɲɛ bɛ min kɔnɔ i bɛ baara kɛ n'o ye ni min fana kan ka bila an b'o bila an bɛɛ b'an majigin o de ye ko ye donc faamaw k'a faamu k'a fɔ maa si tɛ fɛ ko in ka to nin cogo la bɛɛ bɛ fɛ a ka dilan mais a ka dilan cogo la min tɛna ni fitina wɛrɛ ye jamana kɔnɔ o de y'an ka hami ye o kɔfɛ i y'a jira k'a fɔ ko min ye ka commission sigi ko est-ce que o bɛ se ka kɛ baasi ye ko in na wa commission dɔ ka sigi k'a dilan maa ma f'i ye k'o ye baasi ye o ma f'i ye o mais ne ye kumakan min fɔ ne ye hakilila min di ne ko de n ko ne bolo en tant que tension bɛ k'o la fɔlɔ en tant que ayiwa aw yɛrɛ y'a sabati k'a fɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn jaabi la ayiwa mɔgɔw dusukun fujinɛnen don ɲɔgɔn kɔrɔ fɔlɔ
en tant que nin wati na kuma bi ka fo dine ma kuma munun be ka to hali jamana woro Côte d'Ivoire ngon o dine nyama do ka wuli ka ere mi au conseil islamique nyama e Mali kono ki interpeller ka ira ka fo ika dine sari kuma chugo islami a dine ma a toroya temeleme Mali niveau ka fuka Mali ere dankun sago kata jamana woro kono o kuma o kelembe tension bo o kuma la wati mi en redamo ni nyon cheka ko gelea ngone bolo o wati o nyuma mi commission mimbisigi o beke commission de pour l'apaisement et la réconciliation ni au défaut ngo ka ke commission doka sigi folo pour que o tension inka bo an nyon che puis ka réconciliation ke ka duskun ka ke nyon fe hakilaw ka ke nyon fe donc o mana teme ka bo ici ça avec glan chugodi o be soro ka lage commission imbisiga élargi chugodi papier doka glan o ba soro tension bora o ba soro siga o bora o ba soro duskun kera nyon fe donc glan ti siga ke woyoni kele kono chugodo la be kele yaw glani ti se ka ke funu ni dimi kono glani ti se ka ke ka soro crise de confiance bi ne au défaut est-ce que ka fo ko ne te fe ko commission ka sigi non mais commission ka nga sigi chugo mi na nyo de fana fo mo ka tanga kuma la mais o kuma ene mo ka hakila ti se ka fo nyo ko no ma ke kele no ma ke fiki dombo ko tigi fande ni wa o se ka ke chugo di anga sabari doni anga sabari mais dina nyama yere mana kita abikele ya donc voilà donc au commission ko invana me fe o ka famu anana ni na chugo de la wanya ira fana de kafo et me fe ga sigi chugo mi au conseil dron kono yi an kuma na kafo de tanga hakilai akana da au conseil droma mais tomba nunu imama ou ani regional ka singa douala ne ka kuma kan alhamdulillah rabbil alamin a Cheikh Mohamed Traoré rabita nyemo ba ale de akuma sonjila au conseil kono wason kera tama mais okunte ga hakilayo c'est après y adhérer au hakila la isonoma ko yera sonenoma bashitala mais au début c'était pas comme ça et nana dron ka fo dron commission besigi mais au conseil konona de la maki bayni Mohamed Traoré akoba bulo wakuma bana kuma wore yera kunte ma wore bulo odi kunye ka position donc anga position an jora joda mina ani anye kuma mununke o de kelen fle sababu alhamdulillah rabbil alamin ko inganga blamina mingono abeka blo minan kono don doni alhamdulillah wa kibara duma be menanga kuma kunchani mi ka dislame ma ko ina inshallah o kofe nimbela jilen kofe iya ira ka foko iya ko bodine ko relasansa ka isaye kanere attaquer kibin togochen kibin manguya jamana nyemawe o conseil islamique nyema bani manga ke ka joro ide ni manga ke kuma chugo ide idinflama akuma na amine na mi doga ya ka hakilaw de foka ka dalu fo bonyani karama kono ni manga ke ko ebe na wuli ka isaye ko mangu tutien ko ke keleke nyoye ke fo ba isaye ka fo ko o transition jugude o meni dawa aw ka be jugo ko de nyena bola baya baw bolo mais be fem fo ka noro mo la ima e fem minna wa ima me ada chugudi ni ne ko ni amasabari ka munyo edem bora sisan ka mfaneni ka buruja ni koina refle ka kuma nyeshine ma minte tien mena adalu de bema beba e ka fo iye kuma fo ka nyeshi ma minte tien iye ntonyo wani plenty kera ikan personne n'est au-dessus de la loi dans ce pays fiko don ika jamaka chade nimbeta ne aduna taborata ote jamana koi sharia di ni ye planti ki kan ki ye diffamé sisan kan to tien ka fendanga minte tien ya dalumbe bolo tiete wallahi foni delu de kara de sino madala ni bisigin so semeni na tayin konna la de foni asoro jamana yin tien sharia ateka bolo tien kan du nyebala tien ba kula mais antina anta efe o iba fo e ka mogo tara e yere ka deuxième vice président au conseil kono ka to wele kan ena chugo min kwa e kuma do fo ko ma be awma antuno keni naw mino dalu de fo ko mami yere ni kuma fo akume fanga koro temelena aywa lala abe fanga koro temelena ni asoro ebe ka transition fana ibo contrôle abeta non subhanallah ibo contrôle ibe kulukele ikume fanga koro temelena mina min fo la enfin akasabari yalo mame mo do ya isa ikubine to chen kan kuma fo no na me ereda yalo abiba fo eno mo fana abebe fanga abe hakila kelena de me atinya kuyi parce que tiens ani galon uluti kelini uluti sika ke kelini antina son galon ga sira tro tun ka temen ni degré ngan jamana ngono c'est fini quoi entanda ja kantun mais beba on don la momi ba mbulu ne tala ne fla ne be ka kuma ntiki nani ala kana malamo kanto nye doere nti buruja nti nani me yire munu fodembo daluri ta ko jo ire la donia konnala
kodon kɔnɔna la bonya ni karama kɔnɔna la a banna dɔgɔyali t'a kɔnɔ burujali t'a kɔnɔ an y'i fa gɛn dɛ an y'a dun ta o tɛ bɔ anw da subhanallah olu tɛ bɔ anw da olu ye burujaliw de ye e ni denw bɛ ka minnu ta k'a kɛ bi ka ɲɛsin jɔnni ma i yɛrɛ baara ɲɔgɔn dɔw bɛ wele k'an ye na e yɛrɛ bɛ bɔ i den filan ne i b'a essayer k'i bɛ ne tɔgɔ tiɲɛ k'i bɛ ne ni fanga bila ɲɔgɔn na fanga ye ne faamu ne ye vocal fɔlɔ min kɛ fanga y'a bɛɛ lamɛn jusqu'au sommet de l'état u y'a faamu fana k'a fɔ n ka laɲini ye min ye nin tɛ ne kumakan fɔlɔ ye o depuis transition nana o n bɛn'o de f'i ye i k'a faamu fanga bɛ ne dɔn ka tɛmɛ e kan o ne ka position jɛlen don transition dɛmɛli la ka tɛmɛ e kan o i t'o de dɔn mais i bɛna dɔn ne ka position jɛlen don jamana in dɛmɛli la depuis n ye denmisɛn na depuis n ye liti daminɛ ka tɛmɛ e kan o parce que e yɛrɛ y'a fɔ k'e ka baaraw bɛ kɛ ji de jukɔrɔ o ma bɔ mɔgɔ da o bɔra e de da o anw tɛ ji jukɔrɔ baarakɛlaw ye anw b'a kɛ kɛnɛma de bɛɛ k'a ye wa n'an bɛ taa sira min kɛ an tɛ mɔgɔ ka jɔn ye koyi hali n'an jɔra kan k'an b'a fɔ fanga ye nin man ɲi an b'o fɔ k'an ka taa sira fɔ k'a jɛya parce que maa t'an balo la alhamdulilah an gulonlen don ala de la n'i t'o dɔn an b'o f'i ye voilà donc o la i y'o min fɔ n b'a f'i ye i ka sabari sinon fanga kɔrɔ tɛmɛlen n'o ye Alhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ye est ce que olu ni karamɔgɔ kun ka di ka tɛmɛ e kan wa karamɔgɔ jɔn de y'a fɔ k'ale na Alhaji Ibrahim Boubacar Keita kun bɛ baro kɛ u bɛ baro kɛ fo su 3h 4h mais n ka kumakanw bɛ ka tɛmɛ fan bɛɛ mɔgɔw tulo b'a la jɔn de y'o fɔ Mali karamɔgɔw bɛɛ la e ni faama bɛ se ka diya ka tɛmɛ o kan fajiri seli waati e ni faama de bɛ baro kɛ su daminɛ fo 3h 4h komi seli yɛrɛ man bon yala lafila seli ko t'o la o tɛ aw ka ko ye ala wele t'o la su fɛ o bɛ mun bɛ bila o nɔ la faamaw fɛ baro fo su 3h 4h ne de bɔra k'o fɔ diya bɛ tɛmɛ o kan fanga kɔrɔ tɛmɛli ne ni bɛ ka yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye k'an ka baro kɛ karamɔgɔkɛ o ka dɔgɔn koyi n'i t'i min kalama an b'o f'i ye o ka dɔgɔn dɛ anw ta kun ye ka faso dɛmɛ faso de y'a ɲini an fɛ fana karamɔgɔ i ye kalan min kɛ Abubakar Yakubu Dukure an tulo b'i la an b'a dɔn i bɛ se ka ko dilan an bɛ fɛ i kana faso dɛmɛ yaasa i ye kalan min kɛ faso k'a nafa sɔrɔ ayiwa n ɲininkala i bɛ se ka mun kɛ ka faso dɛmɛ hali n'i y'a sɔrɔ hakilila bɛ an yɛrɛ la n k'u ma ne ye kalan min kɛ o ye arabu kalan de ye n ye kalan kɛ arabu jamanaw la ayiwa n ye diinɛ kalan kɛ n ye kalan wɛrɛw kɛ n'o ye codicologie ye science des manuscrits n ye fɛn wɛrɛ formation kɛ fɛn caman na mais n bɛ se ka min kɛ bi o de ye Mali ni arabu jamanaw silamɛ jamanaw ayiwa olu ka jɛɲɔgɔnya bɛ se ka yakubaya ka bonya cogo min yaasa silamɛw ka tɔnɔbɔ Mali ka tɔnɔbɔ arabu kalankɛlaw ka tɔnɔbɔ maliden bɛɛ lajɛlen ka tɔnɔbɔ n dalen don a la n bɛ se k'o baara in kɛ Mali mago b'o la bi parce que kunu Mali ni o jamanaw kun ka di u kun bɛ nafa min ɲa Mali ye kunu n'an taara lajɛ Musa Tarawele ka waatiw la Pont Fahd filɛ nin ye fɛn caman bɛ an b'an tɛgɛ ɲɛsin a ma sida administrative filɛ olu de kun b'a bɛɛ ɲɛnabɔ an ye wa intérêt caman ko a dɔw yɛrɛ caman kun bɛ fisabililayi don u ni tubabu ka dɛmɛ kɛcogo tɛ kelen ye o donc ne bɛ fɛ o relation nin ka segin ka na n b'a dɔn n bɛ se ka dɔ k'o la wa o de dira n ma affaire étrangère la n'i t'o kalama o dossier de dira ne ma pour que n ka se k'o de ɲɛnabɔ des affaires arabo-islamiques des affaires du monde arabo-islamique o de dira ma n ka se k'o de ɲɛnabɔ jamana kɔnɔ wa bi t'o kuma ye n ye baara min kɔ o la n'a dɔw bɛ a ɲɔgɔn kuma deli ka kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ ni arabu jamanaw ka ko ni ɲɔgɔn cɛ siɲɛ wɛrɛ n bɛ n da don dɔw la i ka faamu k'a fɔ ko jamana dɛmɛli tɛ kuma camanba in dɔrɔn ye mais n'i ye kalan kɛ ko nafa dɔ b'i la jamana yɛrɛ b'o dɔn ka i wele ka taa o kalifa i la i b'i jɔyɔrɔ fi o la o tɛ k'a fɔ k'i bɛ t'i tɛgɛ don maa dɔ bolo mais i bɛ t'i sen don jamana jɔli de la mais n bɛ fɛ ka min f'i ye i bɛ kuma waati bɛɛ e ka mɔgɔ tɛ gouvernement kɔnɔ e tɛ karamɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ lisi di jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a ye nin ta yan a ye nin ta yan n'i ka mɔgɔ bɛ yen u k'a bɔ yen i bɛ waso n'o ye k'a kɛ i b'a fɔ mɔgɔ minnu b'o kɛ o ye lebu dɔ de ye mais n'o t'o kɛ e kɔni b'a dɔn k'a fɔ jamana in kɔnɔ yan karamɔgɔbaw bɛ yen mɔgɔw ka tanga n'u ka bonya b'u kan wa u kɛlen bɛ k'u sen don jamana in a bɛ se ka dilan cogo min wa o karamɔgɔbaw olu ka mɔgɔw dira ka tɛmɛ jamana in yaasa u ka kɛ ministriw ye u ka kɛ fɛn wɛrɛw ye yaasa kow bɛ se ka dilan jamana in kɔnɔ cogo min wa o de y'an ka hakilila ye fana n b'o f'i ye dɛ parce que anw ka hakilila tɛ k'an bɛ sigi ka kow dénoncer ka tila k'a ta ka di tiɲɛnikɛlaw ma dɛ non
n'a ko ni mai n'o ye tiɲɛ ye o kɔrɔ ye ko ka sɔrɔ e yɛrɛ dilannen don wa maa dilannen b'i bolo i b'a ɲini a ka don olu tigɛ n'i ta tɛ ko wɛrɛ ye ni o tuma e bɛ fɛ ka bɔ k'olu karamɔgɔw de ye e bɛ fɛ ka yira k'a fɔ e n'olu tɛ kelen ye parce que e b'olu sanfɛ n'o ko in ye wa i tɛ sabari dɛ o de ka ɲi dɛ bɛɛ dɔnnen don jamana in kɔnɔ yan koyi i ye nin kuma ɲɔgɔn fɔ waati dɔ la anw b'a kalama k'a fɔ maaw bɛ transition yɛrɛ gouvernement na minnu taara ni e ka dɛmɛ siraw de ye ayiwa a ko a kun ye faamaw tɔɔrɔ kosɛbɛ u tun bɛ fɛ ka degun ta k'a ɲɛsin a maaw ma ni kuma k'a la a tun bɛ gɛlɛya non i ka sabari ne yɛrɛ b'o dɔw kalama o kana to an ka a man ɲi sabari anw t'o mɔgɔ ye mais an ka gundow dɔw to yen sinon e yɛrɛ a n'i ka clan mɔgɔ dɔw au sein de haut conseil islamique ayiwa aw ye ko dɔw manigancer jusqu'au haut sommet de l'état jamana ɲɛmaaw t'a kalama a ko dilanna cogo min mais ka sɔrɔ a dilanna cogo min o conseil kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a kɛra sira min kan a kɛra clandestinement a ka cogo ma ɲɛ a kɛra clanko de ye jusqu'au haut sommet de l'état e bɛ na tila ka kuma dɔw fɔ i bolo ko maa minnu bɛ to i nɔfɛ wo la ko bɛɛ de bɛ ten mais an tɛ fɛ k'an da se ko dɔw ma parce que an tɛ fɛ an kɛtɔ ka ko in dilan o ka taa kɛ kɔlɔlɔ ye maa dɔw ma an t'o fɛ an bɛ fɛ ko ninnu ka faamu e yɛrɛ fana ka sabari i k'i kuma cogo dɔn non ko dɔw tun bɛ se ka kɛ kunun bi o tɛ se ka kɛ tugun kuma dɔw tun bɛ fɔ kunun u bɛ munumunu cogo dɔ la bi o ka gɛlɛn ko ninnu ɲɛdɔnnen don bi sabari i kuma cogo dɔn an kana kuma in bɛɛ walaka a man ɲi o kɔfɛ ne bɛ e ɲininka e bɛ waso waati bɛɛ faama ka wari t'e kɔnɔ politikimɔgɔ wari t'e kɔnɔ ka kɛ i b'a fɔ e ni minnu fɔlen don ɲɔgɔn kɔ faamaw ka wari ni politikimɔgɔw ka wari b'olu de kɔnɔ ne bɛ e ɲininka o Soumaïla Cissé ka miliyɔn 100 ni kɔ kuma in o ma bɔ anw da o bɔra maa minnu da hali siningulu bɛ yen n'o ye Gakou ni Mamadu Awa Gassama ye o taara di jɔn de ma a ma fɔ k'o taara di e de ma wa o dira mun kama politiki ko tɛ o yɛrɛ tun b'a ɲinina de o tun tɛ fanga yɛrɛ la fɔlɔ o bɛ k'a ɲini wa o wari in di yɔrɔ e fɛ a ma fɔ ko dɔ ka gileki kan da cɛ la e yɛrɛ fɛ o wari in ko ɲɛ la parce que o tigi tun bɛ fɛ ka dɔ ta la wa est-ce que hali sini e bɔra k'o démenti fɔlɔ o tɛ ne ka kuma ye dɛ o kumaw vocaliw bɛ yen a joué an bɛɛ lajɛlen y'a mɛn wa maa min taara vocaliw wɔgɔbɛ ka bɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko ye Sidiki Kuyate radio RFM na ni bɛ kuma an bɛ nɔgɔ de bɔ a la mɔgɔ tɔgɔ fɔli man di ye mais an tɛna fɛn ta ka da i la o a ma bɔ ne da o i t'olu jaabi fɔlɔ pour que i ka yɛrɛ jɛyaba in dabila ni e tɛ an b'a mɛn k'o ɲɔgɔn kɛra a kɔni ma k'anw ye fɔlɔ politikimɔgɔw fɛ dɛ n'i y'a ye ko e bɛ se ka opposition ka miliyɔn 100 ni kɔ k'o bɛ taa d'i ma e yɛrɛ bɛ sɔn k'o minɛ fo ka dɔ ka gileki kan da cɛ o la k'i bɛ u dɛmɛ politiki sira kan minnu bɛ fanga la komi e bɛ baara kɛ ji de jukɔrɔ i tɛna yira u si la i t'u dɛmɛ minnu bɛ fanga la olu bɛ min d'e ma o la ala kana to mɔgɔ k'o dɔn dɛ karamɔgɔkɛ donc an ka kuma n'an bɛ kuma vraiment an k'an kuma cogo dɔn quoi ne b'o de f'i ye n tɛna tɛmɛ nin yɔrɔ in kan sinon dalilu caman de b'an bolo e yɛrɛ ka wuli ka taa campagne kɛ e yɛrɛ k'a fɔ i ka kumaw kɔnɔ k'a fɔ ayiwa karamɔgɔ bɛ politiki kɛ dɛ mais a b'a kɛ dogo de la a t'a ci kɛnɛ kan wa e ka tila k'o baaraw kɛ ka wulikajɔw kɛ an b'o bɛɛ kalama o mais k'o bɛ kɛ ka mɔgɔ dɔ de dɛmɛ i b'a dɛmɛ a ka kɛ faama ye a bɛ dɛmɛ a ka mɔgɔ dɔw ka kɛ ministre a bɛ dɛmɛ a ka kɛ tan ni e yɛrɛ ma mɔgɔ di directement mais ne ye mɔgɔ dɛmɛ o ka mɔgɔw ka se ka don o tɛ e ka mɔgɔ ye wa an b'olu caman kalama donc o fana tɛ crime ye o hali n'o kɛra est-ce que o ye kojugu ye wa a ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye dɔrɔn a ka kɛ danbetigiw ye dɔrɔn a ka kɛ maaw ye minnu bɛ se ka jamana bɔ bolo la dɔrɔn c'est tout mais kana kɛ i b'a fɔ ko mɔgɔ minnu donna la ayiwa olu de bɛ ka non mais an kana ɲɔgɔn dénigrer an kana ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn jamana in kɔnɔ yan donc o yɔrɔ la n tɛna n jɔ o kan nka mais n bɛ tɛmɛ waati kurun kama o kɔfɛ i b'a yira k'a fɔ ko ne bɛ transition min contre la n bɛ fɛ k'o de f'i ye i k'a faamu depuis coup d'état kɛra karamɔgɔ fɔlɔ min y'a yira k'a fɔ k'a bɛ transition dɛmɛ o ye Cheikhna Mohamedul Cheikhna Hamahullah Buge de ye karamɔgɔ fɔlɔ min y'a yira k'a fɔ a bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ o ye Buge de ye i ye n faamu wa depuis Buge y'o kuma fɔ maa fɔlɔ mun bɔra k'a fɔ u bɛ Buge dɛmɛ o hakilila la u bɛ Buge nɔfɛ o kɔlɔlɔ la u b'a dɛmɛ o hakilila la ne b'o maaw la ne ma k'a fɔlɔ ye n tɛ kɛ laban ye Buge ka maaw tulo bɛ n na wa n y'a kɛlɛ k'a nɔfɛ su ani tile hatta waati min Buge ni transition yɛrɛ faamaw tun bɛ ɲini ka fɔ ɲɔgɔn kɔ n'o ye a sɔrɔdasiw yɛrɛ ye
muso ka kola muso min n'a bɛ gouvernement kɔnɔ n'a kun yira la waati dɔ la k'a fɔ n hakili la bandaw ka waati la ko muso in kun bɛ fɛ ka na ni sariya dɔ ye tugun min bɛ dankari kɛ diinɛ hakililaw la ni Buye kun commencera ka muruti ko fo muso in ka bɔ a jɔyɔrɔ la ni transition ɲɛmɔgɔw kun tɛ ka Buye lamɛn semaine joli joli a bɛ bɔ ka kuma u t'a lamɛn hali u t'a jaabi maa kelen min kun bɛ bɔ waati bɛɛ ka Buye k'a dɛmɛ k'a ka kuma sɔn ji la wa ka transition ɲɛmɔgɔw k'u bilasira yaasa u n'u ka allié principal min y'u dɛmɛbagaba ye Buye u n'a kana se ɲɔgɔn ma o ye ne de ye wa hamalisiw bɛ se k'o seereya Mali fan bɛɛ Mali kɔ kan u tulo bɛ n na cɛkɔrɔba yɛrɛ tulo bɛ n na a n'a denw dɛmɛ bɛ tɛmɛ o kan wa ka ɲɛsin transition ma wa i ka sabari o de ka ɲi wa i tɛ min kalama fana n b'o f'i ye ni transition min bɛ yen ka jamana k'u dɛmɛ ka jamana stabiliser ka réconciliation ka se ka sabati fo ka bɛn ni ɲɔgɔn faamu ne bɛ o baara in na ni jamana in faamaw ye officiellement n'i t'o dɔn i ka mɔgɔw t'o dɔn a ye t'o ɲɛɲini kun bɛ fangakɔrɔ kɔnɔ ko mun bɔra o kɔnɔ e t'a kalama hali bi k'a fɔ ko anw bɛ baara la jamana tɔgɔ la hali bi i tɛ t'o ɲɛɲini fɔlɔ anw ɲɛci ma ban jamana in kɔnɔ fɔlɔ koyi wa fɛn o fɛn bɛ kɛ u bɛ n wele de fana k'a fɔ i bɛ se ka nin dilan nin yɔrɔ in na an bɛ fɛ i k'an dɛmɛ k'a dilan donc taa nin bɛɛ ɲɛɲini fɔlɔ yanni i ka kuma ko la i tɛ ko min dɔn an bɛɛ dɔnnen don jamana in kɔnɔ yan wa an bɛ k'o jɔda fa ka jamana dɛmɛ an b'o siraw kan depuis lawale la depuis kunun depuis an ye ko dɔn hali bi an b'o siraw kan mais e n'an tɛ kelen yɔrɔ min dɔrɔn o de ye k'a fɔ lala kuma dɔw ni ne y'a ye k'a fɔ k'o bɛ fɛ ka jɛgɛn hali ni n bɛ k'i dɛmɛ n bɛ alerte lance i ye n bɛ kɔn ka kuma i fɛ k'a fɔ nin yɔrɔ da jɛgɛnnen don parce que ne tɛ ka i dɛmɛ nata wɛrɛ kama n tɛ k'i dɛmɛ ko i ka jɔn de ye non n bɛ k'i dɛmɛ parce que n kan ka i dɛmɛ ka jamana dɛmɛ mais ni yɔrɔ min man ɲi an b'o fɔ n'o nana k'aw bolo ko an b'a contrôle la ne hakili la o de kan ka kɛ karamɔgɔ yɛrɛ jɔda ye o de kan ka kɛ hɔrɔn jɔda ye n'i bɛ maa dɛmɛ a fɔra de wa qulil haqqa wala wala nafsik tiɲɛ fɔ hali n'a b'i yɛrɛ kun kan ni tiɲɛ b'i yɛrɛ kun kan don min ani i bɛ maa min dɛmɛ a fɔ a ye o don o tɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ i b'a contrôle la non jamais donc i bɛ fɛ k'o min kɛ o to yen o tɛna sira sɔrɔ parce que jamana in faamaw bɛ bɛɛ lajɛlen dɔn an b'o kalama donc n tɛ kuma jɛnya o kan n bɛ kuma kuncɛ yɔrɔ min na dɔrɔn o de ye i b'a yira k'a fɔ e ye o conseil islamique ɲɛmaa ye a diyara maa min ye a ma diya maa min ye e kɔni ye o conseil islamique ɲɛmaa ye wa faamaw bɛ wele hali sini ka e wele ka ministre to o tɛ baasi ye parce que e de ye o conseil islamique ɲɛmaa ye bi de e bɛ waso n'i ka o conseil islamique ɲɛmaaya ye kɛ sinon kunun ne hakili la e y'i kale k'a fɔ ko e tɛna kɛ nin tɔn in e ye tɔn in saboter ka tɔn in dɔgɔya k'i ti k'a ɲɛmaa ye fiyewu k'i kale a kan ka kuma cɛjugubaw fɔ mais bi de ni a ko donna ɲɔgɔn bolo cogo min k'i kɛ ɲɛmaa ye n'a b'a fɔ ko bɛɛ jɛmakan don ne y'o fɔ a ye n k'o tɛ tiɲɛ ye o dalu bɛ ne bolo a bɛɛ kɛra ne ɲɛna a donna ɲɔgɔn bolo cogo min k'i kɛ ɲɛmaa ye n'an b'o dɔn n'o kun ye i yɛrɛ fɛla ko ye ni n y'a min yɛrɛ la k'i ye kalekan min kɛ k'i kun to k'a ye k'i y'o sarakaw bɔ subhanallah ala k'a ɲɛ k'a d'a ma ayiwa jayi na bɛ saraka bɔ in na dɛ parce que e ye kalekan kɛ fɛn caman na mais i y'a bɛɛ wuli karamɔgɔ kelen min bɛ yen san 30 ɲinan kɔ i bɛ taa ka kumakan kelen o kelen i bɛ taa ta a b'a fɔ cu a b'a fɔ ca a b'a fɔ nin ka ɲi a b'a fɔ o kelen in man ɲi o ye e de ye koyi depuis san 30 nin kɔ fo bi i ka kumakan tɛ yen ko n'i y'a ta k'i tɛ taa contraire sɔrɔ k'a bɛ bɔ e kelen in da seli b'a kɔnɔ seli t'a kɔnɔ n'a bɛɛ bɔra e de da kunu e de ko ni maa min ko seli t'a silamɛya kɔnɔ ayiwa o ye jahanɛmɛden de ye o bɛ don jahanɛmɛ kɔnɔ bi e de ko seli t'a kɔnɔ k'i bɛ tila k'a fɔ i bɛ explication dɔw la i y'o fɔ ko minnu na o ka ca o ye banasi de ye maa bɛ don i bɛ don tasuma kɔnɔ i tɛ bɔ i bɛ don i bɛ bɔ ka tila ka na n'a kuranɛ aya a ka ca ni banasi ye donc n'i ko k'o bɛɛ saraka bɔ bi bana la ne tɔ bɛ to fantanw ka warimisɛn dilenw na dɛ ala ka an bɛɛ sababa ma mais n bɛ fɛ ka min f'i ye dɔrɔn o tɛ waso ko ye k'a fɔ i b'i disi gosi e de ye o conseil islamique ɲɛmaa ye bi donc olu ye fɛn de ye i bɛna baara min kɛ mission min don i kan ka jɔrɔ de k'a fɔ parce que bi a dira e de ma silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan o de ye conseil islamique ɲɛmaaya ye silamɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di
silamɛw dusukun bɛ kɛ kelen ye cogo di fitina bɛ bɔ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ cogo di silamɛw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo di ɲɔgɔn bonya bɛ don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ cogo di silamɛw ka fara ɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ sira ye cogo di ka silamɛya dɛmɛ ka jɔ silamɛya jugu ɲɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan silamɛw ka fara ɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ sira ye cogo di yaasa silamɛya valeurs ka se ka défend ka se ka jamana yɛrɛ dɛmɛ an bɛ dingɛ min kɔnɔ n'o ye basigibaliya ye n'o ye insécurité ye n'o ye problème de cohésion sociale ye olu bɛ se ka nɔgɔya i kan k'i disi gosi n'o de ye mais ne y'i disi gosi dɔrɔn a diyara ye a ma diya ye ne de ye o conseil islamique ɲɛmaa ye donc vraiment olu ye tɔnw ye olu ye kumacogo ye min ni ɲɛmaa vraiment kuma kan ka k'a fɛ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ il est temps que u ka kuma fɛ donc n bɛ kuma kuncɛ yɔrɔ de la k'a fɔ jamana ɲɛmaaw n bɛ min fɔ aw ye an mɛnna ko dɔw kɔnɔ ten jamana kɔnɔ dɛ tiɲɛ don a sera aw ka jɔ aw jɔyɔrɔ la ko dɔw la mais a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi dɛ n y'o fɔ n ka kuma tɛmɛlen kɔnɔ n b'o fɔ ka segin a kan a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi n'aw bɛ jɔ aw ka dɔn ani maa min bɛ jɔ ɲɔgɔn fɛ dɛ aw yɛrɛ kan k'o dɔn dɛ aw kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na a k'o fana dɔn aw ni jɔnniw kan ka jɔ wa aw kan ka jɔ jɔyɔrɔ jumɛn na a k'o dɔn dɛ a k'o dɔn dɛ o de ka fisa n'i y'a sɔrɔ ko tiɲɛ na nɛni ka bɔ wajulu kɔnɔ ko de ye laɲini ye ale yɛrɛ ka laɲini ye i b'a fɔ ala ka mɔgɔw y'o fɔ cogo min n filɛ k'o fɔ aw ye a ka taa daminɛ a yɛrɛ ka so ale den filɛ nin ye ka bɔ k'a bɛ ne jaabi ka ne fa de k'i attaquer o de la ne fa ye mun fɔ nin na Cheikh Yakubu Dukure Fakirullah a dalen don a ka so a b'a ka diinɛ baara la a ye mun fɔ nin na a y'a da don a la wa i bɛ baga ma mun na i bɛ cɛkɔrɔba buruja i b'a lajɛ ba parce que aw ka stratégie faamuna o a b'aw kɔnɔ a bɛ waati bɔ ko ni ayiwa aw bɛ fɛ ka Cheikh Yakubu Dukure denw lajɔ u k'u daji aw ka ko kan a ye taa cɛkɔrɔba yɛrɛ attaquer parce que cɛkɔrɔba ka ko ka bɔ a denw bolo n'a ye cɛkɔrɔba buruja ka attaquer denw bɛ u b'u jɔ u bɛ ko in dabila o de t'aw ka stratégie ye wa a bɛ ka min di ayiwa aw ka maaw ma maa burujakɛlaw ma minnu bɛ vidéo kɛ ka maaw buruja wa n'o de don walahi aw fɔra aw jigi kɔ Cheikh Yakubu Dukure ye min fɔ a denw ye aw t'o kalama o ma fɔ bi o ye san caman de ye a ko n denw bɛ min fɔ aw ye n'i y'a sɔrɔ k'aw bɛ ka kuma minnu kɛ aw bɛ wuli ka jɔ minnu kɛ la aw bɛ k'a kɛ an ŋaniya jɛlen ikhlasan liwajhillah k'an ŋaniya jɛya ala de ye ani jamana ye donc ni maa wulila k'u bɛ jɔ aw ɲɛ o la k'u bɛna ne de dɔgɔya ne Yakubu Dukure u bɛ ne de dɔgɔya ka n buruja o kama yaasa aw k'o baara ɲuman dabila n'aw y'a dabila o kɔrɔ ye k'aw kɛra n jugu numéro 1 parce que aw t'a dɔn o dɔgɔyaliw a bɛ daraja min di ne ma waliyuw ni ɲɔgɔn cɛ ala fɛ yen ala ka jɔn ɲumanw jɔn sanumanw ni ɲɔgɔn cɛ ala fɛ yen lahara alijinɛ kɔnɔ a bɛ daraja min di ne ma o dɔgɔyaliw aw t'o dɔn donc n'aw y'a dabila o kama o kɔrɔ ye k'aw kɛra n jugu numéro 1 Cheikh Yakubu Dukure ye nin fɔ a denw ye aw t'o dɔn ala k'a ɲɛ ka d'a ma ala ka sababu ɲuman kɛ an ye an badenw kuma janyana dɔɔni a b'a hakɛ to mais aw tun bɛ fɛ ka bɔ ka kibaruya damadama min di droit de réponse n'o ye conseil islamique ɲɛmaa a denw bɔra ka an faw dɔgɔya ka an ka du bɛɛ dɔgɔya ne dɔgɔninw y'o jaabi n tɛ segin o kan ayiwa donc a yɛrɛ fana a ma ɲa a yɛrɛ bɔra ka kumaw ɲɛsin ne ma ka essayer ka tɔgɔcɛn kumaw ta ka ɲɛsin ma ka kumaw yɛlɛma a ma kɛ cogo min donc mɔgɔw b'a fɔ a y'a to yen a ye pan kunna a ye sabari an sabarilen don o de y'a to an bɛ ka tɔɲɔ mais an tɛ ka taa fama fɛ i b'a fɔ ale bɛ fɛ ka taa famaw fɛ cogo min ka taa in ɲɛnabɔ mais ni maaw tora makun kɔnɔ kuma dɔw min ye nkalon ye a bɛ sira sɔrɔ tiɲɛ kan parce que bi maaw ka faamuya jamana in kɔnɔ ayiwa a man bon bɛɛ ko tɛ maa fanba donc o la pour que maaw ka faamuya ɲuman sɔrɔ fo maaw ka kuma in faamuya ka sɔrɔ a la donc kuma bɛ kuncɛ ni min ye o de y'an balimaw alhamdulillah rabbil alamin an commencera ka kibaruya minnu sɔrɔ fɔlɔ commission min sigilen don baara in kama ko an ye min laɲini ko silamɛw y'a faamu silamɛw yɛrɛ taar'u impliqué baara in na maa wɛrɛ donna kɔnɔ minnu tɛ o conseil islamique maa ye pour que siranya bɛ kɛ min ye a kana k'o ye pour que a ka dilan wa anw ye hakilila min di a bɛ ka dilan o sira de fɛ dɛ mais an tɛna fɔ aw ye fɔlɔ mais n'a ma yɛlɛma n'u ma tila k'a yɛlɛma ka mankan ci fɛn minnu kɔni bɛ ka fɔ k'a fɔ papier min bɛ ka dilan an ye laɲini fɛn fɛn k'an ka kuma kɔnɔ o de bɛ ka taa ba la n'an kuma o bɛ kɛ wa n'an kuma jɔ ni jɔda la o bɛ kɛ wa maa minnu b'u attaquer diinɛ yɛrɛ la diinɛ kuloma duuru la limaniya la diinɛ donkanw na ka diinɛ yɛrɛ buruja ka diinɛ ka fɛnbaw bɛɛ lajɛlen kɛ k'u bɛɛ bin duguma fɛn tɛ fo la maa minnu bɛna wuli k'u b'o ko kunbɛn k'olu de kɛ nɛnikɛlaw ye n k'o de kɛra anw ka hami ye n'a kɛra o ye fitina wɛrɛ de bɛna wuli bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini min na
donc o kuma ga yi famuna wa barabe ka kodi kan yani ka fofolo ko ka kuma ma ofa ka kuma chugo don wa awni yonche aka fuye folo aya kuma chugo don dine re kono dine gasika sigi dine josun duru gasika sigi dine dungan ani fenworo gasika sigi o kofe kuma bi surka ke mawfe Allah fora nyonga aya ke bunyani karama kono aya ke bafo ala ya fo chugumi aya ke bafo adamadiya nyuma ba la nyini chugumi alhamdulillah rabbil alamin ame bela jilen fo aywa do munun kera awni amayna la fi alaka menenini aw bela jilen insha Allah lil hadith baqiya in kana lil umri baqiya kuma tawbi nala shi dama wa binya chugumi fana insha Allah ame tusra de kan kayini befe beka sabari ayini kuma nunun ke ya sawo conseil islamique nyama aka sabari de aka fa den fana ka sabari anofe mo ka sabari wati be naw bora awdiba kuma takanye shi dine tabulu madoma hali aw kuma kan munun labo abebe kanye shi aw rebe madaw taw to kuma ko wabiyaw meni asro ko wabiyaw we jamana in kono ya o donindo o ka baraw yelendo fana yi dine tabulu mado e maliendo aw ka kuma be fana bi nyeshulu makafo fokulu de kele ere ka kuma obi to abu nana kani nyiniga iyo kuma kelen de fo wati mi depuis 2012 kelebe norla o kele kelen mininga wuli bamako ya sud la e sababula ay tuka misru cha ya dunta ya bota ni ma kuma ke hakli nyumai wale bi kuma kelen ne bi dinda abeka o kuma kelen ne fo wabia ya bana amla wabia usuchi ere ka ma ofuna bi bo kuma wora tu dawko ede o conseil islamique nyama bay bi way bi klaka bo kebe fe kaka glan chugoya dola chugo mi anta famu anti se ka jeno ede donc ni ba gla ka du kono flo agla ka ton kono agla ni yere flo donc insha Allah no kera atobe noya an joni no jodamina nala suno barabi ko jodaina insha Allah abeka te musra de fana kan parce que ala be tiende deme aywa ambe kuma surani yorola wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin